Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-isip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinuyugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marion FM. Hilungos nung Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon, Kapitan Canoto Totong Alcuino o mas naila sa iyang mga hilungos nun nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Totong. Siya ang ikanapo nga hilungos nun nga nibarog nga amahan sa lungsod sa Ilongos og nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos. Si Canoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Ilongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o tinahod sa lungsod sa Ilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Ilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Ilongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod o giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar o maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wapay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. O sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo o papahigayon o mga klase. Diyang higayon nga
o sa kabahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong luwak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang gabaldon building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School. O sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos, nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Ilongos o kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon o adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Hilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatundanan isip mayor sa lungsod sa Hilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan og karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblacion ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat og didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Gumikan sa nagadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamumbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa pag-usab sa dagway sa lungsod sa Hilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Hilongos, Barangay Sentral Poblacion. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Hilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon.
Pinaagi sa usa ka Presidential Decree number 86 nitong 1975 nahimugso ang naasoy nga Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Ecto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza og Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos noon nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis ug Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos noon. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Orhel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao ug ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos o kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip o pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain sa kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipaghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdong estado sa kinabuhi sa mga banay nga Bilyana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Ug imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong Hilongos nun sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Bilyana o sa mga Gulyas kun bukot-bukot lamang kini nga pagkatao ug ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura, mahimong dili nato masairan ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon.
Kundili aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo nyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogario. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan yatong 1942 ug diin giatake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Hilongos ni sagop, ni tago og nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tao sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing Attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Attorney Minyong nga sa pagkagayon ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod Sinupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia ug ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Attorney Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod Sinupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago o pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan, wa magmagkuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay. Gikan sa lungsod Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalhin-balhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblasyon, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignet sa mga mananakop nga Hapon si Garcia ug ang iyang tibuok pamilya. Sukat sa pag-abot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongos noon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos. Apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Hilongos nun ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo. Ug gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Hilongos nun, literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang
sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod Hilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili gyud mabuktian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto po init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot, adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villa Frost Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villa Frost Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villa Frost Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villa Flores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villa Flores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villa Flores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves, 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, puso pong init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pa
Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot, adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginhanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang oras, untop alas 10. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Mga kaila, kumusta? Og maadlong good morning na po, Hilongos! Usa sa nakasaksi, kabarungay ko ang kalis. Welcome! Kung ikaw na Sa lain na sa batong papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilongos atong lungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. kumusta na ikaw Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihunaw-naon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. sana sa mupaingon mapasigan Sa agihapon, kining ibos nga lagad sa kahanginan, ang inyong amigo nga way paglubot.
Ang inyong amigong bungoton, Najib Montira Cubio, makigduyog ng pinangga hangtod na karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay igsunan ko hungos no nining adlaw mga igala nga Merkoles. Tunga-tunga na po sa simana. Adlaw Merkoles, igsoon ko pizza. Oy! Adios, pizza 21 na ay sa buwan mga igala sa Mayo to'y 2025. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaot ko nga na kamudiha karos ka piskay kadasig iman kamaya. Hindi pa nag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta mo karong buntaga? Tunga-tunga na po si Mana, paspasa budis og mga higala sa mga adlaw. Ay, paspas kayong pakli ang atong kalendaryo. Dali tayo matiguang ining kalakiha. Aray! Karong higayon na mga higala, naglagiting ang kainit sa haring adlaw. Dili sa atong mahal nga lungsod sa Hilongos. Oh. Naglagiting ang kainit, perting inita mga kaigsuunan, no? Hasta tong bugan, apilon mga higalag paningot. Aray! Oy, all roads lead to Barangay Santa Margarita. Pizza 21 naman di ay karon. Ato ta sa barangay mga higala nga ang kapitan sigurado gyud way lalis. Siguradong honor na sa una. Bisa pag-o kay Bao diin eskwela ni kapitan. Surita, okay mo kong honor ka doon ni. Way lalis ni honoryo ko ni good. Aray! Kap, sa good morning ni mo diha kap. Mapatingali paglata karos kabaw oy. Ha? Mo pa paghaling tingali ron. Pispiras karon mga higalas Barangay Santa Margarita. Kaniya to ang pangalan ni ana Barangay Pulta. Oh, Barangay Pulta kay ang salog diha napita dunay dagko kay bato nga murag pultahan, no? Barangay Pulta. Mo nay pultahan na yang way bisagra. Aray! Ay, good morning, Agaw Macnel Lotrira. Good morning gaw. Mo tan-aw ra man lagi ni di man imong kihol. Pay unas ini kay mo kanaas pa. Pagminaw ra man Agaw Macnel. Mo ni klarong naminaw. Nagpaminaw ra gazon. Wato bitaw ka mga higalag korte. Oh, di nga bitaw ta. Wato korte kay igsunan. Imbis nga hearing. Oh, ang akusado pasultion. Apil po na speaking, no? Hearing maghanin. Sa ganun pasultion man. Boss Roberto Aquino, madyo good morning ni mula Boss Najib. Morning po sa mga taga Puro Kalatsotsi. Labi na kang Tia Kuncha. Oy, Tia Kuncha, madyo good morning Tia Kuncha. Murang nagtigom ni kusog Tia Kuncha kay para salamak ugma pohon. Lagi. Tigo mo kusog siya kung sa tingali ron. Nahala. O, sa mga giladzuan sa Santa Rita, paabot lumuugma kadol-dool lamak. Aray! Alas 10:08 na mga igalas kabuntagon. Uy, ato pagakpakan nito kay sunan ang pag-ibig. Alam po
Gihusod mga higala nga napahigayon ang duha ka adlaw nila nga pagserbisyo sa mga hilongos nun nga dunay katuyuan kay suunan sa pag-ibig. Sagdi lang man tong gipangbuwagan. Pag-regular mga kaigsuoran sa mga kontribusyon, pag-regular sa mga loan, kana og uban pag mga katuyuan sa pag-ibig. Salamat kayo sa pag-ibig sa ilang duha ka adlaw nga pag-akatar, pag-atiman sa mga hilongos nun. Dinhi gyud sa ato mga higala Lunes o Martes. Salamat kayo. Hala. Unya, uy, dahil laing pahibaw, dahil laing balita mga higala, usa ka hilongos nun. Adi lang kung kasabag kinsan eh. Pasingin kasabaan ko. Matod pa mga higala, wa pa rin hibaw kuno ginikanan ini. Aray! Usa ka hilongos nun mga higala, ang musuway sa pagkatkat sa Mount Ararat. Dito mga higala sa nasod sa Turkey. Unsa man gunay significance ng Mount Ararat? Kanang Mount Ararat diha mga higala giingon nga na dagsa ang arka ni Noah. Hilungos atong lungsod. Mo na legend no pero lalisonon pa na. Kay base mga higala sa mga nagpahigayon og ekspedisyon o ang mga eksperto nga nagduki-duki ini sigon pa nila, doon na mo tuo, doon na po maingon nga, tinunto. Pero ang nadeklaro ni ini, mao nga, napatik na mga higala sa balaang kasulatan sa Biblia. Ang Mount Ararat, kay giingon man sa Hinesis. Hinesis ha? Na, human sa baha, ang arka ni Noah nga nagpanod-anod sa baha, dito mga higala na sangad na dagsa sa tumoy gyud nga bahin sa Bukid Ararat. Ambot lang makakana makang Araratan ang unsa ba? Basta giingon sa Biblia, Bukid sa Ararat. Taas po nga bukid ha. Yada na andam na diri ang plug no. Ako may gisangunan ining plug. Tagsarap ta kung apel o flag ceremony. Diyan natin. Andam na flag din nga ugsok mga higala dito sa summit sa Mount Ararat. Nahala. Kinsan unsa na lamang ta mag-asoy. Alas 10:11 mga kaigsuonan sa Kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Uy, ditood. Kanini ang padayon tang naglibod mga higalas atong kuan ha. Kape nga makaayo sa kalawasan. Ang Amigos 15-in-1 Skinnick Herbal Coffee Mix. Sa mga wa pa katilaw diha, tilawig yun. Daghan ang nagapamatuod, daghan ang mga higala nga testimonya ang nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos 15-in-1 Skinnick Herbal Coffee Mix. Unya sa mga kalalkinan, porbida, garantisado yun, no? Kabawgag kabilya. Aray! Kasabuong nga kaldero, bisa pag naibahaw. Bitaw tinuod, bitaw na. Dito sa palabihan, kaysa basino sa grabe na tong pagkuhan ba. Wala inoy mamalit. Bitaw tunay, no? Ang order mo na, ayaw mo yung taon kauwaw, ayaw mo kaikog sa pagbadangat mga gala sa inyong mga mensahe kay ato nang ihatod bisan asa nga suok kay igsuonan dinhi sa lungsod sa Ilongos. Wala may labot sa mga kabukiran ha. Dili lang mas lungsod. Ato nang ihatod anytime. Pag mensahe lamang mo kay ato nang tagaan og pagtagad ang inyong mga order. Pamalit na yung taon mo.
Palit yung tao mo, kaya tayo daghang gigugod by Ronon. Ginag, may rago ng small business. Ano lang pangitag sample, ha? Kaya kanang sample, kauban na reject. Di ba, bro, Cesar Relente? Kanang sample, kauban na reject, no? Wa na hinongdan. Nahala, pero butaga, di ko gunahan tamo programa nga naaman lagi mo diha, no? Kusog mo munukmat. Nagbugat, nagahong kalawasan, purbida, wa mo ito nagsugo na ho ni ining kalakiha. Ha? Kiniraman kong atong kagara-garaon mo nagda, mga higalas tigaw. Aray! Sakita. Sakita hino sa akong dughan o sa akong mga bukton, oy. Ha? Astilan. Ambot kasi nagsugo na to ni ining wa mga tulunta. Nagsulob kong sinina ang gamay, purbida, di mo magyapon mo fit ang body fit ng sinina. Sila pa di kabutaw at ang sahon ini di ay. Ay, tayo di kalakiha. Rosie sa Relente, okay, sample. Adyaw lang, pagdala og kabo. Uy! Haplas mo ng imo, bros. Kato mo ng haplas nga, nagpalandong sa punuan kay Mito nga usaray dahon. Aray! Madomingo mo, sunata na doon all over the world. Subay-subaya lang. At kung anong kanaw, nining tingog sa trompa. Dakot, upo sa kay Mitong o saray dahon. Alam mga example. O pwede na mga example. Alam pag nagkabo. Kay bring house naman na. Bitaw ay problema na itong kape. Ay, hapsay imong tuog. Maura po ni kape nga hapsay imong tuog. Ganahan ka matuog. O nga, ang akong gikikuanan ganun ni ang maayo nga pagdiskarga. Porbida, Hanoy kasog kaadyo in town. Sa una mo, diskarga ka mabuntag. Mura man ta mga higala, gisisaryan, mangita tag mananabang. Duro tong utong-utong. Sakad nga nagsigip inom nini, ha? Wa na. Hanoy kayo. Dili po sa ingon nga imong mabuhian bisag narakasdaan. Dili po inana ka Hanoy. Kanara mo lingkod kasi imong trono. Sigurado Hanoy. Kanang uban nga wala kahibaw nga hing gawas hing sidlit na. Ala ina po na, no? Wala na damage sa nag-oil seal. Aray! Dili amigos, 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Mix imo imnon. O ginana man gani mo sitwasyon. Dili amigos, kun dili imo imnon brake fluid. Aray! Brake fluid aron mahunong. Honong kaya tinueler kana pa kang imo na nimo tiyan. Brake fluid din na. Bitaw kining kape, no? Dunay lain-lain nga mga tao, dunay lain-lain pong epekto, no? Dunay uban nga mo kainom ganing kape, ang uban sagaran gyud dili dukaon. Di manghigala magduka og moinom kape. Doon na po uban nga moinom kape aron nga makatog. Lain to ning tao, no? Ako lain po ko. Kaya ang uban mo inom kape aron nga di makatog. Ang uban po mo inom kape aron makatog. Ang ako kay og makatog ko di na ko inom kape. Aray! Aron minom kape makatog. Minom kape aron di matog. Ako kay mainom og matog ko kay di na ko minom kape. Good morning, Ma'am Alma Dator.
Ate Tess Romilio sa Hillary Department Store. So good morning Ate Tess. Og sa tanan nga mga Hilarian si Sir Wendell, Ma'am Sunshine og si Ma'am Gingging. Tingalig ikaw pod mobitad anang plug pasakas ibabaw. Adili Ate Tess kay di man kumusaka. Oh, wa ko anang mountaineering, wa ko anang mountain climbing. No? Papaya climbing noon na. Aray! Di kita habit mo lakaw og way kuan, wa tay katuzuan, no? Kanan naong saka nitong way sohol. Lahala, alas 10, 19 na mga higalas kabuntagon. Hilumos atong lungsod. Aritas mga sugilanon kay sunan dunay kabuluhan, no? So much for the nonsense. Ay nakadapit mga higalas ang pagtagad nga nagbansiwag sa Philippine Daily Inquirer. Unsa man. Oh, nagsinugsugay naman taon sila. Wa kadto na sila magka-ozone di ay. Sukat pa kadto di sa una, no? Aslo mo di mga galag ilang relasyon. Parihom ta na sila abogado. Pero usa murag abogada ni. Aray! Si Kani, spokesperson mga igala sa presidente Attorney Salvador Panelo. Ano ni typical nga karaang abogado gazod, no? Bitsura pa lamang daan, o ana? Kaingon ka kini, mura ka hustler ka azo. Oh, kanang hinapay nga pinapilit. Oh, kanang inistoryaan mga igala nga pinahimutang ka azo. Oh, mura mag-hustlers kolon. Aray! Kanang namaligda mga higalag alahas ka sinubong. Og ang kanhi human rights lawyer, Attorney Harry Roque, kay matod pang Attorney Panelo ngadto ni Attorney Harry Roque, come home and face charges. Maura na nilang kampuha, no? Maura na silang kampuha, maura na sila mga higala o kiniang gidapigan. Pero sila mismo, kuan, patas anay ihi. Matod ni former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, believes former presidential spokesperson Harry Roque is not a victim of political persecution. Oh. Dili kuno siya mga igala biktima sa politikanhon nga pagpanggukod. Saying it appears his former colleague under the Duterte administration acted as a lawyer for a Philippine offshore gaming operator hub kon Pogo. Atol mga higalas pagkihinabi ni Attorney Salvador Panelo sa dihang gipangutana siya may kalambigitan sa arrest order o doon na may warrant of arrest mga higala nga giluwatan ang korte batok ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang warrant of arrest binitsahan og Mayo 16 gikan sa korte mga higala sa Angeles City sa Pampanga. Batok ni Attorney Harry Roque 4 charges of human trafficking over his supposed links to Lucky South 99. Apan matod mga higalas DOJ nga mintras tanto nga gidungog pa mga higalas sa kini ang the Netherlands ang iyang application for asylum, no? Wa pa ni sila mahimo, no? Magpaabot lamang ni sila unsay hukom mga higala sa the Netherlands
sa aplikasyon mga higala ni Attorney Harry Roque sa asylum. Apan ako nagduda ko ining mabalik ni. Ha? Murag sa tanang pangalyopo nga bring him home. Bring him home. Murag si Harry Roque may madahi no ni bring him home. Si Harry Roque may ma-bring home ini kalagihan. Aray! Nga naman. Hinunua nga ang nasod mga nga Netherlands, Holland. Oh. Usanay sa mga sakop sa EU. Oh. Onya kini sila allergic kay sila mga higala may tungod og kaso nga human trafficking. Ha? Usanay sila sa mga nasod nga nangusog batok ining human trafficking. Onya dili man ni makapangangkon mga higala si kanhi spokesperson Harry Roque nga political persecution ni kay ngano man. So may labot sa political persecution ining human trafficking. Sila na manubag ana dito no sa the Netherlands no. Pero murag dako-dakong tsansa. Oh, nga madag bring home ni siya. Aray! Ay, good morning, Ate Miriam Lambirti. Natay hagaw-haw na iyon diyang hapon, ha? Wa na'y libod tingali sa Ate Miriam sa Dia Skincare Products. Lagi ning ato, lagi nga mga small business, no? Ako, maglibod ko kape. Si Ate Miriam po, maglibod po mga sabon. Dahil ta panginabuhi ini kay magtungok ta mga igala perbeda omegas rin mo dool natog langaw. Aray! Pero unang hapon na sa Ate Miriam ha. Oy, Ma'am Benisa Ludia, Madong good morning Ma'am Benisa. Kuya Gigi Cubio, Madong good morning ya. Good morning sa tanang mga Hilongos doon og sa mga taga Barangay San Juan og sa Manila Boy. Aha. Ay, good morning si Sandy Undisputed, former councilor sa Lungsod sa Ilongos, former councilor Cristoto Boyong. Good morning sir sa imong tibuok pamilya nga Banayng Ong. Balik ka. Matod mga igala ni Attorney Salvador Panilo, it's hard to prove the political persecution claim that he is talking about because it came directly from his mouth during the congressional hearing. It appears that he really served as a counsel for them. Matod Panilo, which resulted in complaints because it came from him directly. Oh. Da. Korte na mag-igo ni ining tanan. Ha? Kay bisyon sa to mga higalag piniluso po. Ha? Nilutaw ba sa gadod ang kamatuoran? Hilungos atong lungsod. This is a exact contrast mga higala sa mga kaso kanyanto nga fabricated cases ba against former Senator Leila de Lima. Oh, nga ang ilang mga saksi, ilang mga igalang mga gipang tudlo nga mga muprobar sa kaso nga giiligar batok ni kanhi Senador Leila de Lima, mga ex-convict, no? Mga warlord mga higala sa Bilibid, unya paghuman sa administrasyon ng Duterte, naglumbaan na ipon mga higalag balitok. Oh. Pero ang latest mao nga sigon pa sa Court of Appeals nga ilang ginulo mga higala ang akwital ni kanhi Senador Leila de Lima. Kapanuwa na magpasabot nga gikonbikto siya. Hilungos atong lungsod. Ang pagnulo mga higala sa desisyon sa RTC sa Court of Appeals sa akwital ni former Senator Leila de Lima, wa magpasabot nga gikonbikto siya. Oh. Matod pa mga higalas mga eksperto nga
doon na lang may lapso ang korte, ang RTC, sa pagdiscuss og nganong naunsa, pagkaunsaan nga iyang gipakabaliwa ang mga testigo og ang hainapita sa gi-recant sa mga saksi. Hilumos atong lungsod. Kay ilang mga galang mga sworn statement gipang recant man nila. Pero ingon ang Court of Appeals nga hain man din napita sa ilang affidavit nga material sa kaso nga ilang gi-recant and how it affect the case. Muna isulti mga gala sa Court of Appeals sa ilang pag nulo sa acquittal ni former Senator Leila de Lima. Apan daghamang nanggawas gud nga mga kinibang mga dili tinuod mga galang balita na gikonbikto kuno si Senador Leila de Lima. Wa oy, ginulo lamang ang iyang acquittal apan wa siya mga galang gikonbikto. Now, otro na po di mga galang kuan explicar korte og nganong naunsa. Di na mo kumuto hiringon panigbalik no, di tingali. Ambot lamang di mo ko bugado. Minaw din eh. Bata ba maya, when asked again if Rocky was a victim of political persecution, Panilo said, "No, I do not think so. That's why, if I were him, since he is a lawyer as well, I would just return home and face charges." Tambag inamigo ning kang Salvador Panilo. Tambag inamigo ning Ija. Pero sang kibuloy kanya to kay ingom siya nga he can hide all he want. Pastilan. Kini mga gala mahog din nga puganti na ni. Technically matawag na ni siya nga fugitive from justice. Si Attorney Harry Roque kay damay flight, no? Damay pagliskuhag gikan mga gala sa order de arrestos korte. Hindagan man siya. Oh. Sirit man, iskirda man. Unlike mga igala sa katotoang pagawas nga order sa pagdakop ni Harry Roque nga gikan ra sa komitiba sa House of Representatives. Kanto binding ra to mga igala within the house. No, dili to siya binding sa kini ang tibuok kalibutan. Apan kini karon nga korte na may nag-issue kay sonan sa warrant of arrest. Mahimo na ni siyang masignit kung pending mga gala sa iyang application for asylum dito sa the Netherlands. Hilumos atong lungsod. So mapaabot na kanos-an ni siya ma-bring home. Oy, Ma'am Vivian Labidis. Good morning ni mga Ma'am Vivian. Yan, usa sa mga buhing success tong amigos, ha? Ma'am Vivian Labidis. Good morning, sir, amigos ko, Pejod. Lagsik pirmi. Lanog kayo diri sa pantalan ang Marion FM mo. Salamat kayo. Mabuhi ka diha, Ma'am Vivian. Labi na karoon nga, mapusla na ka. Aray! Lala. Alas 10:33. Hilumos atong lungsod. Now, ang kuan ba, ang kinini ang human sa eleksyon, ang campaign manager mga igala sa
alyansa lang bagong Pilipinas, si Toby Tiangco, niingon mga igala nga wa kuno ang ila kuno mga kandidato did not fare well in the elections tungod kay matod pa niya kini murag aligre ni matod pa niya tungod mga igalas impeachment against the Vice President o ang pagdakop sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gida dito mga higalas dahig. Hilungos atong lungsod. Matod pa niya, siya may campaign manager. O, magkumuagi pagka-campaign manager. Agi kong campaign pero ako manager. Matod pa niya nga, kining duha ka mga butang mao'y nakaingon nga nung daghang nga tagak sa alyansa mga igala na bagong Pilipinas nga kandidato sa nakalabayng midterm elections. Napasaylo ako pero di ko mo kalawat niya na. Ha? Ako nagduda ko nga murag agadino ining Toby Tiangco tapos pikas. Nga naman, agawang basa ni ini, no? Aw-aw niya, adyaw mong apil-apil. Is that dunay na nga tagak mga igala sa mga kandidato sa alyansa o dunay na naog sa PDP laban sa gipang tuboy mga hilas mga Duterte not because of their strength, no? Dili tungod sa kakusog mga igala ining mga kandidatuha kundi sa kahinay mga igala sa alyansa. Hilungos atong lungsod. Kung nakamatikod mo magisubay kagabi ang kanabang mga campaign videos ba? Oh. The rest mga igala sa mga kandidato sa alyansa, diha man si Presidente Bongbong Marcos sa kampanya, siya may manguna. Pero mura ba og nanong away ba? Murag hubog ba nga nanong away? Ngang ijang tanang kauban back up ra? Aray! Nakamatikod mo? Why bisan usa mga igala ka kandidato sa alyansa ng bagong Pilipinas nga gipanguluhan mga igala no less than the president ang niatake kay igsunan sa mga various points ba to attack the PDP laban candidates. Oh, una, they failed to capitalize mga igala sa impeachment. Ikaduha, they failed mga igala to lay down o pagpasabot o nganong naunsa nga gida sa deheg ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Hilungos atong lungsod. Wa gadon sila niya na maghisgot. Gani silang tanan human ni Marcos ng mga istorya nga birada nga tong digong ang mosunod nga mga mo istorya nga mga kandidato mingaw pastirana. Wa kasi disikan demosyong Marcos. Tanawa karon ang naratibo. Ang naratibo karon mga igala is the administration is always on the defensive. No? Kay karon nabali mga to hinoon. The twist ba nga murag sa pahinoon nga mo file mga igala impeachment. Murag wa gadto tingali hinungdan og wa mga higalay igong basihanan ang pagdaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa ICC. Kana they failed to capitalize sa pagpasabot ba sa mga tao niini mga higala nga mga puntuha. Oh, karon mo lagi na, no? Murag nahimo pa ilong mga higalang sa ang pagpasakag impeachment complaint. Politically wise ba? Politically wise kana untay ila mga igalang gi-capitalize, gi-weaponize to attack niini mga igalang ilang mga kaatbang sa politika. Not to mention the Scarborough Shoal. Hilungos atong lungsod. Not to mention the West Philippine Sea situation nga maador man silang balitad mga igala kining mga kandidato sa PDP kun
muatubang sa mga tao. Pero og ang ilang action officially mga higala sa ilang function atong tan-awon, Marcolita, Bato, Bongo. Moingon rag West Philippine Sea is ours kung magbasketball. Aray! Kana ba? Agahapong tan-aw nga nung wa ni sila mga higala maghisgot ni ini because they are still believing that the Dutertes are still a force to reckon with. Oh. Mo bitaw na mga higala nga dunay daghan nga mo kalawat sa ilang mga naratibo karon tungod kay wa mangoy ni pasabot og nganong unsa ning impeachment og nganong gifailan og impeachment complaint ang vice presidente og nganong gida sa ICC ang kanhi presidente. These things are dunay mga basis, no? Dunay mga ang karon ko naratibo gigukod rami. Di manggud taon, ha? Politically persecuted me kay wa na mis poder sa administrasyon. Hilumos atong lungsod. Tinuod do na tingali basihanan nga wa nas poder. Ha? Kay kining tanan politika ra magusgusod ni. Ha? Kay og do you think og aliado pa ni sila mga higala solid pa ang unit team karon? Do you think magudod si Digong dito sa ICC? Ha? Do you think okay mga higala ang mga Mary Grace Piatos, ang mga Fernando Tempura, maukay ka ng tanan? Uy, dili, uy. Ha? Dili. Gumikan lamang sa pag-aslo mga higala sa ilang political relationship. Sama ko ini kang Martin Romualdez pod. Oh. Do you think og dili na sila maadtong relasyon mga higala presidente o sa administrasyon mahimuwag ni si Martin Romualdez? Tingong tan-aw dili tan-aw na mga higala paglogo sa tong budget? Ha? Dunay anino sa politika. But then again, there is a valid nga basis. Hilumos atong lungsod. Oh. Kaya kini kong politika naramanis paglingaw o pagtutok. Oh. Og nakaspikas tampi, tutukan ka. Oh. Pero og nakasasama mga galas among kiliran, lingiwan ka. Aray! Di tinoon. Oh. Mao mangugadun na. Na'y nakalami na to. And the Duterte camp is very successful in ining mga higala nga pag drive yun sa naratibo nga it is us against them. Kita kontra nila. Oh. Ato na silang kontra. Oh, gigukod ta. Natas kaayo sila may nanggukod kay mga kawatan na silang dagko. Hilumos atong lungsod. Ang mga dumarapig pod, tinuod na day. Aray! Sila katao in taon atong sugatan ug atong kuan ba sa social media atol sa kampanya nga murag wa na kadulay silang kalibutan, no? Wa na kadulay lain mga galang mapili. It's either Duterte ka or Marcos ka. Oh, ingon ni ana. Ha? Bisan mga galang klaro na kadung tataw nga wa kadto intay sa may mahimo tang Philip Salvador dito oy. Oh. Kay lagi mo giingon ni tatay. Ultimo hari Rocky. Oh. Wa ko kaudson nimo ay mi Marcos. Pero kay ingon mas Inday Sara, ala, larga na lamang ta. Aray!
Ila mga bang gibaatan mga higalag atong mga mata. Nga ari gid nga side. Og naa ka na mo, ispoko nimo na karon Jam Magno. Ang vlogger kanya to mga higalag nga grabe ka vocal supporter ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Karon kay naman mga higalag nagalagad sa tingog, agi balikas. So, ini mga tawhan naman ko, why gray area? Why gray area? It's either you are with us or you are against us. Lisura pong kaso, no? Di pwede kahong labanan, kahong kagalingon. Kinahanglan katod nga mo apil ta mga higala ining buruka sa duha ka mga nagkasunging kampo. Kung atong sumadahon, ilang mga pasangil sa pikas, o ang pikas ni masangil sa pikas, may tungod og kawat. Ang kawat mga galang kwarta ato sa ato pa kitay gikawatan. Pero okay ra tong kawatan ta basta ato ra nga idol man nangawat. Aray! Successful kasi nagkaroon ka ng argumento mga galang aboutism. Aboutism. Nga, di ay valid complaint, valid mga galang nga mga reklamo, o gani mismo ang Vice Presidente, wa gyud makapasabot. O gani nasakpan pagkasud, no? Atol mga galas mga hearing, mismo ang army niingon, amo ng aktibidades. Gipasubmit mi og accomplishment report sa DepEd. Hingsabit pod mi. Mao nang ilang gipakita karon, pero wa mi nadawat bisag piso. Pero ang justify sa DepEd, ang ilang mga igalang accomplishment report sa AFP, labot sa ilang activity. Ilang justify ang pila ka milyon nga gasto nga matod pa sa AFP, wa mi kadawat bisag gistabos. Ako na okay rataana. Ari po tas bikas habig, Martin Romualdez, morbida no? Bahala wa mahilay dagkong project nang liki na ganyan ng San Unico Bridge. Nang liki ang San Unico Bridge. Nagay atong mga order Lazada. Aray! Dugay maabot ang mga order Lazada kay gilangoy pa kuno. Gilangoy 20 taon sa ride, dili na ni rider, no? Swimmer na ni. Gilangoy 20 taon mga parcel, tabok mga gikan Samar paingon diri sa Liti. Okay, nang liki mga igala ang kini ang San Juanico Bridge. Waya Qatar. Pero ayuda mga igalang libo-libo kada individual naadayon. Aray! Sa maadto na sa ayuda mga higala ang kanang nangliki nga bridge. Orbida no. Nanti Aquino ato ni tagdon kay manukma tra may di basahon sa COVID. Malinood mga boards, West Philippine ang hisgutan, pero katawan o gawatan sa silingan dili na pwede masuko kay silingan man. Aray! Mao lagi ng istorya ha? Di ay atong buwis nga atong gisingtan, atong gihaguan, gikawat. Okay, na kaya ito mga idol. Agwa ka speaker o ganong yun sa paggasto kwarta. Pero di ay surprise election nga, dili ato. Ang naghatag, hatag pahalipay, wali utang na to, bisag usukadak ko. Kung makapaningil ta, wagas. Aray! Grabe ka ito ka-entitled. Inaana untang atong sense of entitlement sa pagpangita mga igalang sumada sa atong buhis. Di ba Ma'am Rasimigo? Aray!
Maghapon ka na, mag-atang si ukay-ukay. Oh. Oh, dahil bagong abli tingali ron. Una, dili ta mga igala, makahibaw, og naon sa agwartan, nawawa ra. Damoy ngon ta, okay na, kaya ako ng idol. Baraso. Pero ang sobre mga igala, eleksyon nga dili ato. Makapaningil ta. Wow. Kapay makapaningil uban nga, mura ka sa kilat ka lang. Og naa mga ni, ihatag na zon. Ano pa nung ginugayan zon, man? Mura ka sa kilat ba, di pa ugmaan. Og mahatag na, o mauran ni. Di bago takatawanan ining kalakiha. Alas 10:49 na, ipagpasas oras. Oy, bago na pong baterya tong relo. Ato sa palotso ning ato mga igalang mga ginagmay small business, ha? Eh, naminaw ra bas Ma'am Rashimigo. Balik pa ta mga igala, human lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga daguglawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong takna, alas 10:53 na kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Balik mga igalas sa papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos sa itong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning mag-usab, Hilongos! Welcome back mga igalas sa papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos sa itong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sa gihapon, panayin ka mo nagpaminaw niyo boss nga lagad kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupad. Ang inyong amigong Bungoton, Najim Montira Cobio. Ikaw usa sa nakasaksi, kabarungay ko ang kalisod. Nanti Aquino, Ikaw na naagani mo cash advance kay wa pa daw ang sobre. kumusta na ikaw? Cash advance ha? Asa ka bans? Cinco minutos mga ilas sa dili pamuhagtok ng alas 11 ang takna sa kabuntagon. Now, apiki mitas oras no, ato taning hisgutan, ugma naman titiwason. Kay matod pa mga higala sa Philippine Statistics Authority PSA. Kini sa Tagalog pa nakakagimbal. Oh. Nakakagimbal. Unsa may gitugan sa PSA? 5.58 million 5.58 million ka mga tinun-an mga higalas high school nga ni graduar marosip dili makasabot. Hilungos atong lungsod. Haigon. Haigon. 5.58 million. Bisa lang magani 0.58 por no? Napakatoy 5.58 million ka mga graduado mga higala sa high school. High school na ha? Okay ra kinder kay mada pa mas grade 1 og suwat mga higala og basa. Na pa may developing reading power. Na pa na ron. Katong libro mga higala nga brown. Ha? Yahasol kadto kay sige lang mapangitag sa mari ang maestra. Developing reading power. Grade 1 kutob grade 3 hala ka doon sige summary. Oh, mga istorya sa developing reading power. Oh. Okay ra lagi kinder di pa kasabot. Pero porbida po di oy. High school graduado na. Matod mga galas Philippine Statistics Authority dili makasabot lack comprehension skills. Hilungos atong lungsod. Unsa may Bisaya ana? Di kasabot. Bida no. Kanyanto maghisgot ta mga galang edukasyon. Ang Pilipinas usa sa naagyon mga gala sa kini ang top ba sa Asia. No? Top sa Asia. In fact, ang kana mga higalang
mga scientist karon sa Cambodia, Thailand, napagani uban Japan, kana ila mga gala mga scientist sa pag mugna og bag-o nga mga varieties sa bugas. Diri manas biska ng eskwela, banas. International Rice Research Institute. Ato na mga estudyante. Karon kita na iti-kumpra sa ilang produkto. Aray! Kita na nagtudlo. Karon, kita na mga higalay magpangadyo nila. Mao ni resulta. Mao ni resulta mga higalay. Kung agi mo kong maestro kadiyot. Sa tulo na katuig na pagtudlo, college naman to. Matag ito lamang human sa semester. It's either ang estudyante, labi na kung graduating, no? Estudyante or ginikanan. Dool ni mo. Sir, labi na graduating, maluoy taong ka, sir. Papasarain taon ang bata, sir. Utang buot, maluoy ka. Ako, mangiloy-on man ko. Di lang maklaro. Mangiloy-on ko, no? Di ba, Ma'am Winsilin Laura? Mao magutang maluoy, pero mao lagi na ang giingnan ako sa ginikanan. Mao bitaw, ma'am. Mao bitaw na ahong nang ipabalik imong bata og tungha di na ka-graduate kay naluoy ko. Aray! O nang ato ni sa pabalikon kay makaluluoy ni siya og mo graduar ni siya wa gatud intay gamayng sod. Di man daotan ng muhangjo ta. Di man na daotan ng muhangjo. Ang agi man ko pagkasyante. Hinghangjo buta hatag tag Clorox. Ganto. Pero kini ba kada bang wa magadod mga higalay interes ang bata sa pagpaningkamot nga makaton. Why interes mga higala ang bata nga makamao. Wa may effort ba bisag gamay. Pildihon ra kay mga galas Ismail. Uy. Lalo gugos ginikanan pag ingon ako nga kana ang mabitahon ning pabalik ma'am kay naluoy ko. Kay lagi magunsa man na sa pohon. Og mag bandira na si Iza mga galang diploma nga graduado sa ining kursuha. Unsa human wa di ay blanco di ay. Timan nga, nagtangag na sa mga igala sa pangan sa eskwelahan, pangan sa kurso, o samot na, hingagi pagkasudaw. Uy, gano'n daan palagi ko. Huwag kasi inong na ng maestro, ha? Huwag katunan di ba tao? Kumina no, 5.58 million? Asa ka pangitaon ni mga bataan, no? Asa ka ni sa pangitaon karon? Diba niya, kini mga igalang mga bataan, mauna po unsa ni, ag mo compose mga igala sa paglid ining atong katilingban. Ay mo sugutag sa dili, mo dagko, mga doon sila, mga doon mga ilay, mo bano sa pagtimon sa kini ang pagbadagan sa itong katilingban. Uso sa ako man eh, lack comprehension skills. Mag-expect pataglami. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Ing lapas man ta, masukos mga puring ini. Ogma lang ito ni Tiwason, ha? Maestra po naman rin sa Ma'am Winsilin Laura. Ogma ito ni Tiwason. Ano naman tayo igo mga igalang panahon. Nahala, inspiras og mas lamak ko sa duhon mo itong sugod, no? Kaya sa duhon itong human.
Lalaoy! Aton og manapot pohon. Sangan mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tapinanggaon manggihunaw-naon ni pangabaga sa mga lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga man sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo pos kalagad kaginan itong amigo nga way paglupad. Ang itong amigong bungoton Najib Monteracobio manamilitong moingon. Ang katarong ug ang kaangayan magbiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. All roads lead to Barangay Santa Rita. Maadto, good morning Hilongos. Soar high. Hilongos, atong lungsod. Stars to shine like a sunrise in the sky.